Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, and good afternoon, everyone. Welcome to Hasanuddin English Debating Society Goes to School 2022. Thank you for joining us for today's event. I am Catherine from HETS, and I'm proud to be your master of ceremony today. So for today's event, we will mainly talk about how to map out clash and comparatives by our speakers, Kak Muhammad Data Rizkila. Sebelumnya Kak Dava hadir. Yeah, here. Okay. Okay. Jadi before I give the session to Kak Dava, I would like to introduce Kak Dava first. Jadi Kak Dava ini adalah salah satu advisory board dari UKMDB Unhas, dan Kak Dava ini udah pernah meraih berbagai achievements di bidang debat selama berada di HET. Salah satunya yaitu yang pertama Open of the Finalist of Event 2022 dan NUDC 2021, yang kedua Open Quarter Finalist dan Novice Best Speakers of Novet 2021, dan yang ketiga Novice Grand Finalist of Vivet and Jovet 2022, dan masih banyak lagi achievement-achievement yang pernah Kak Dava raih selama berada di HET. Nah, langsung saja, without any further ado, langsung saja we proudly invite Kak Dava. Kak Dava, the time is yours. All right. Thank you, Shatrin, for the introduction. Bakal langsung share screen. Wait. Okay. Before we start, can I confirm if I'm audible or is my microphone echoing? Good. Okay. Thank you. Wait. Okay. All right. So welcome to HETS Goes to School. So today's topic will be how to map out clash and comparatives. So we're going to talk about how to identify clashes in debate and how to formulate, because sometimes as a third speaker myself, as a web speaker myself, it has been quite a struggling. It has been quite a struggle in in identifying clashes and also structuring them in order to pinpoint the tipping point of the debate and why our team or like why my opponents do not deserve to win the debate because of the loopholes in their cases. But yeah, just want to give you a quick reminder that I hope that this session will be an interactive session. So if you have any questions or if you have any questions regarding the materials, you can just directly raise your hand and the committee will entertain you. Please just be attentive. Okay, so I think the MC has introduced me, but I'm just going to give you a brief introduction again. So I've been debating since 2016, since high school. It has been a good 5 or 6 years, and also reminder and disclaimer, I'm not the best debater that is, but I hope that this session, I can give through this session, I hope I can give you my input on how to map out and strategize clashes and comparative this debate, but take this with a grain of salt because there's a lot of like good materials out there for you to enlighten yourself more on how to formulate clash and comparatives. So first thing first, can someone explain what is clashes? Don't be afraid. There's no right or wrong answer. I just want to know to what extent have you guys known about clashes so far? Is there anyone who would like to volunteer? Just raise your hand, or just raise your hand. Who will entertain you?
Is there anyone who would like to volunteer? Okay, I think okay, I'm going to check okay, so there's there's nothing in the column chat as well. So next question then. Okay, what are the differences can someone answer what are the differences between rebuttals and clash? All right, I think here's the difference. So rebuttals, although it tends to use comparatives, but rebuttals are solely meant to negate and provide antithesis or responses to opponents. Jadi rebuttals itu hanya although memang mereka pakai comparative in some layers of rebuttals, tapi rebuttals are meant to untuk nge-provide antithesis atau sanggahan ke argumen-argumen lawannya kalian, just for bring negation. The difference between clash itu lebih kompleks dan lebih it aims to provide a thorough comparative of the overall debate based on the several issues or clash that is being debated upon, atau perdebatan-perdebatan yang termnya itu paling banyak sama perdebatan sama ronde debatnya. Jadi misalnya dalam suatu debat, misalnya di mosi A, pasti ada titik-titik perdebatan yang diperdebatkan, misalnya apakah polisi ini secara moral dapat dibenarkan, apakah polisi ini secara praktis dapat membawa berbagai keuntungan. Nah itu of course that two questions can be the clash of the debate. Clashes also refer to the rebuttals brought by all the speakers. Jadi ketika speakers atau third speakers membawa clash, they also try to recap all of the rebuttals brought by their teammates and or by their opponents and prove why the rebuttals from their teammates itu enough untuk mengalahkan kasus dari tim lawannya kalian, and why rebuttals atau sanggahan dari lawannya kalian itu tidak cukup untuk mengalahkan timnya kalian, tidak cukup untuk nge-debunk case-nya. Okay. Nah, before identifying clash, you must identify two things first. You have to identify burden of proofs. You have to identify what can you compare in the debate. So, what is burden of proofs? I think burden of proofs is very essential for you to understand in order for you to be able to debate smoothly, because I think after like adjudicating several local competitions in Makassar, I see that there are several debaters that do not quite understand the aim of burden of proofs. So you have to know burden of proofs, because it's very essential for you to able to win the debate. So burden of proofs itu things that you must prove to the judges in order to win the debate. Maksudnya hal-hal yang kalian perlu buktikan ke jurinya supaya kalian itu bisa menang di debatnya. Jadi in competitive debating, burden of proofs atau BOP adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul in your head or in your opponent's head and indicators to understand the debate and lay out the discourse. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di perdebatannya, dan pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk mengetahui apa saja yang bakal diperdebatkan di debatnya. Jadi similar to court case atau persidangan atau trial, your ability to prove your claim will win you the case. Jadi kalau kalian bisa buktikan kenapa kalian bisa menang, that's why you have to use burden of proofs. So burden of proofs itu in debate itu there are several types of burden of proofs based on several types of motions. Jadi as you guys might already know, itu motion itu ada berbagai macam. Ada Dishouse-Wood, ada proposal motions seperti Dishouse-Wood, ada statement motion seperti Dishouse believes that, ada regret motions atau evaluative motions. There's variety of motions, and the burden of proofs can also be varied.
let's talk about proposal motions first. In the example of this house would ban unpaid internships, atau this house atau dewan ini akan menghapuskan magang yang tidak berbayar. Kedua, this house would make voting compulsory, atau this house atau dewan ini akan mewajibkan seluruh orang untuk mengikuti pemilihan umum. Nah, in order for you to identify the burden of proofs, you have to think about who has the power. The power as in siapa sih di house ini? Kayak if it's a policy debate, kalau misalnya debat-debatnya itu seperti kebijakan, it's a policy debate, ya the authority atau yang punya wewenang untuk di-implement the motion itu ya it usually lies in the government unless stated ya. Tapi we'll go more on that later. In the policy debate, the BOP itu usually to explain 3 things. Number 1, what is the main problem that is faced by the government, and will the proposal solve the problem? So not only you explain there's a problem that exists in status quo, or why didn't the proposal that you propose itu bakal solve the problem? That's why that's why I think after adjudicating several competitions and there new debaters biasanya mereka hanya mention there's a problem in status quo that we need to solve. But that does not actually link back why their proposal atau kenapa dengan motion tersebut atau mekanisme mereka it will solve the problem. So it's still lacking on that as well. You still have therefore you have to explain what is the problem and will the proposal solve the problem. Secondly, you have to also explain apakah implementing the proposal model justified. Apakah hal ini dibenarkan secara moral? Maksudnya, apakah secara moral atau secara prinsip-prinsip yang ada atau norma-norma yang ada, apakah ini implementing the proposal itu morally justified? Morally justified itu biasa juga kalian bisa lihat dengan pinpoint apakah akan ada aktor-aktor yang terharm atau terugikan dari proposal ini. Jadi kalau misalnya tidak terugikan, ya biasa ada terugikan, berarti itu secara moral tidak dapat dibenarkan ataupun menyeleweng atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang berlaku. The third BOP itu what are the implications of the proposal, dan how apakah dampak-dampak dari proposalnya, and kenapa the social change, even if meskipun change terjadi, kenapa the change or the social change itu important to the government and also important untuk semua orang. Nah, itu kalau kalian tim government atau tim pro. Kalau kalian tim kontra, there's 2 ways that you can use as a BOP base. It's up to the stance that opposition decides to take. Jadi opposition can choose between 2 things. Number 1, either you can defend status quo or you can also propose a counter proposal. Jadi if you choose A, kalau kalian mau defend status quo, you believe that the solution yang diproposed by the government is not exclusive to the efforts that already done by the government. Jadi aim-nya ini adalah kalian akan jelaskan, membuktikan kalau the problem in status quo itu tidak seproblematik atau tidak se-urgent yang dijelaskan oleh tim government. Jadi 3 things you can prove. Number 1 is the problem as bad as what the affirmative beliefs. Secondly, even if the problem exists tapi tidak se-urgent itu, and kenapa the existing methods or the existing solvency in status quo will solve the problem organically and the condition is improving. So like say for example, the motion is about lack of information to lack of access to job information. Kalian bisa bilang sebagai tim opposition, no, the problem in status quo itu akses ke informasi mengenai pekerjaan itu sudah aksesibel. Sudah banyak konten produktif yang disebarkan di berbagai sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn.
atau sudah banyak sudah banyak bootcamp gratis untuk orang-orang bisa ikuti untuk dapat akses information. Dan even if emang ada yang kompetitif, tapi at least ada market or like segmentations of mentorships and bootcamp. Jadi it's still inclusive maksudnya gitu. Nah, three, you can also explain kenapa if the government team implement the motion, itu bakal worsen the condition of the status quo or hamper the progress. Jadi maksudnya the problem in status quo itu tidak se-urgent itu dan bakal improving secara organically. Tapi ketika government implement the motion, itu bakal worsen the condition of status quo atau bahkan hamper progress yang sudah ada. That's what you have to prove as well. Nah, if you choose B, if you choose to propose a counter proposal, in what way can your counter proposal can better solve the mentioned problem, and why is it morally right, and what rights are you defending? Jadi kalau kalian mau propose a counter proposal, ya jelaskan lagi kenapa counter proposal kalian will better solve the mentioned problem. Jadi kalian agree, okay, the problem does exist, it's that urgent, it's that critical, but your counter proposal or your alternative proposal is better to solve the mentioned problem, and it's comparatively morally better than the proposal proposed by the government. And also, you can also explain what rights are you defending. Nah, with either stance A or B, opposition have to refute the government case by proving two things. Number one, kenapa implementing affirmative stance itu morally wrong, and secondly, why implementing motion would create another harm. So far, untuk proposal motions, is there any questions on the floor? Kalau masih ada, kalau sudah aman, we can move to the second type of the next types of burden of proofs. I think I see there's no questions, so I assume we can proceed. Okay. Statement motions. So you guys might have encountered these types of motions. Jadi contohnya in lower income families, this house believes that parental ambition for their children does more harm than good. Atau this house believes that developing countries should disincentivize students from pursuing education overseas. Nah, tipe-tipe motion statement itu can be varied, but basically the core wants you to prove kenapa statementnya itu betul atau tidak betul. They want you to convey why you should believe in a certain idea, and for these types of motions, kalian bisa approach it through bringing arguments which relates to the philosophy or first principles, or how the motionnya bakal relate to the social context and analyze apakah the social trend is good or not for the society. Jadi contohnya kalian harus jelaskan kalau kenapa disincentivizing students from pursuing education overseas in government, harus jelaskan kenapa pursuing education overseas itu morally wrong for students to do, or something that's not ideal for the country. Atau in opposition you can also explain kalau kenapa it's morally right for developing countries to limit and gatekeep opportunity untuk education overseas untuk orang-orang atau untuk warga-warganya. Untuk statement motions apakah aman?
Okay, I see there's no question again. Next. Okay, this house believes that X should do Y. Nah, sebenarnya pasti kalian sudah banyak dapat motion-motion yang mirip seperti motion yang ada di layar. Contohnya, this house believes that entertainment platforms should boycott the artworks of artists who have committed immoral acts. Berarti X-nya ini berarti X-nya ini di motion ini adalah entertainment platforms. Jadi aktornya X dan should do Y itu maksudnya apa yang mereka harus lakukan. Nah, BOP dari motion ini jelaskan why is it good or bad if X melakukan Y, if X do Y. Jadi contohnya, why is it good or bad if entertainment platforms like Spotify, Netflix ngeboycott artworks dari artis-artis yang sudah commit immoral acts. Kenapa mereka harus boycott? Why is it good or why is it bad if they boycott? Secondly, is it morally correct for X to do Y? Apakah morally correct for entertainment platforms to boycott the artworks of artists who have committed immoral acts? Nah, notice that these types of motions uses the lens of third-party actor. Berarti ini kan dari third-party actor yang berartinya argumen-argumennya itu tidak hanya limited ke kenapa melakukan proposal Y itu bagus atau tidak untuk X. Jangan cuma jelaskan kenapa ini bagus untuk X. Karena ini kan third party. Ya, if you only rely on the analysis on kenapa ini bagus untuk X, ya berarti it's not neutral. You're only defending the interest of X. Nah, that's why because it's a third party actor, you also have to cover how the action of X doing Y will affect other actors. Contohnya, jangan cuma kalau kita pakai motion ini, jangan cuma jelaskan kalau kenapa boycotting artworks artis yang udah blunder itu bagus untuk X. Tapi harus jelaskan kenapa ini bagus untuk orang-orang juga. Kenapa ini bagus untuk victim-victim dari artis-artis yang sudah lakukan immoral acts, misalnya kayak gitu. So far di sini ada pertanyaan kah? Kak, Yes. yang good or bad itu maksudnya is it like benefit and harms if X do Y? Yeah, it not only limited to benefit, jelaskan juga why is it morally good. Ya, jadi jelaskan why is it good bad if X do Y. Ini bisa juga secara benefit, bisa juga secara prinsipal. Tapi kalian harus juga tetap engage dengan berbagai aktor atau stakeholder yang most likely bakal terlibat dalam motion ini. Jadi kalau kita pakai motion ini, motion entertainment platforms, berarti most likely aktor-aktor yang terlibat itu siapa ya? Victim-victimnya, pendengar atau penikmat seni-seni dari artis ini, produser-produsernya, the record company, the label company, or the agency, law enforcement, and etc. Tadi yang nanya siapa ya? Laura ya? Oh ya Kak, thank you Kak. Oke. Sip. Next. Nah, as X, this house would do Y. Tadi kan this house believes that X should do Y. As X, sebagai X, this house would do Y. Saya mau nanya, ada yang kira-kira bisa jelaskan apa perbedaannya motion this house believes that X should do Y dengan SX this house would do Y? Ada yang mau jelaskan apa perbedaannya? Kira-kira ya jangan malu-malu. There's no right or wrong answers. Ya kita di sini sama-sama belajar. Mungkin saya tanya siapa ya? Ayub Maksum bisa jelaskan apa perbedaannya?
Oke Kak, kalau FX itu berarti kita bicara on behalf of X. Sedangkan kalau this house believe that X should do bla 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 itu kita bicara as average reasonable person Kak. Oke, Oke, thank you. Ya, jadi betul. Karena tadi saya sudah jelaskan kalau the house believes that X should do Y itu kan kalian pakai the lens of third party actor. Kan berarti kalau as X is has to do Y, kalian harus put yourself on X's shoe dan kira-kira apa sih the best interest of X maksudnya. Jadi on behalf of X tadi yang Ayu jelaskan itu berarti kalian harus jelaskan kenapa sih motion ini itu inline dengan interest-nya aktor ini. Contohnya kayak misalnya aktor-aktor itu banyak di motionnya. Jadi nggak cuma misalnya as Jokowi, as Donald Trump, as Biden itu bisa banyak misalnya social movement juga bisa. Misalnya kayak as feminist, as LGBT movements, as environmentalists, atau as scientist misalnya, atau as teachers. Jadi untuk kalian tahu berbagai interest atau berbagai interest atau kira-kira karakteristiknya aktor-aktor yang mostly muncul di debat, ya caranya itu kalian harus banyak baca. Jadi perbanyak referensi kalian, perbanyak pengetahuan kalian supaya kalian tahu kira-kira interestnya ini. Jadi kalian bisa lihat juga kayak misalnya kalau kalian aktor itu aktor politicians, misalnya as Jokowi, as Donald Trump, ya kalian harus lihat kira-kira kalian harus banyak baca-baca kira-kira seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikan atau dilakukan oleh aktor-aktor ini, misalnya Jokowi, Joe Biden, atau Donald Trump, kira-kira kebijakan apa yang sudah mereka keluarkan dan kira-kira apa karakteristik dari kebijakan itu, atau apa kira-kira karakteristik mereka dan pengikut mereka dan partai politik mereka, karena pasti akan sejalan misalnya gitu. Atau as movement misalnya as feminist, ya of course interestnya itu untuk advocate gender equality, berarti interestnya berarti selama posisinya itu advocating for gender equality, berarti inline dengan interestnya feminis misalnya. Ya tapi of course it's not that simple. As time goes by, it's going to be more complicated than that. That's why you have to read a lot of information to enlighten yourself, to be more knowledgeable, supaya tahu untuk motion gini. Karena ya sebagai when I was in high school, I did struggle. Ya although sampai sekarang sih, I did struggle in identifying what is the ideal interest of aktor yang muncul di motionnya. Jadi memang the keys tuh harus banyak baca dan harus lihat secara empiris and proof kenapa emang ini something yang within the interest of the actors. Nah, the rest of the BOPs can adjust BOPs of proposal motions. Jadi misalnya jelaskan kenapa ini morally right for the actors, why is it good for them, why the social change is important for them, kayak gitu. So far ada question? Nah, contohnya seperti ini. As a middle class parents, bagi orang tua yang berada di kelas menengah secara ekonomi, this house would support the children's choice to prioritize formal education in favor of pursuing creative skills or career. Jadi maksudnya sebagai orang tua di kelas menengah, dewan ini akan mendukung anaknya untuk tidak memprioritaskan formal education atau pendidikan formal seperti sekolah, dan mendukung mereka untuk mengejar karir di bidang kreatif. Contohnya content creation, audio visual design, etc. Nah, berarti kalian harus jelaskan kira-kira
sebagai orang tua yang punya anak yang berada di kelas menengah, apa sih kira-kira interest-nya gitu. Saya mau nanya, kira-kira apa interest-nya as a middle class parents? What is their interest? Apa sebenarnya yang mereka mau achieve? Saya mau nunjuk deh. Alicia dari Mandua Makassar, kira-kira bisa jawab. No pressure on this one. Yeah, I just want to make this session to be more interactive. What was the question? The question is, can you explain apa sih the interest atau apa sih sebenarnya karakteristik atau hal yang diinginkan oleh orang tua middle class, orang tua yang berada di kelas menengah secara ekonomi. Oke, apa yang orang-orang kelas menengah inginkan secara ekonomi untuk dalam hal apa ini, Kak? Ya, in general maksudnya. Kira-kira apa interestnya mereka? Well, based on this example, in favor of pursuing digital creative skills or career, mungkin karena melalui aplikasi-aplikasi di social media, mungkin mereka dalam ekonomi menengah akan melalui content creation, audiovisual design, and etc. Maybe I don't even know what was the theme of this. Okay. It's okay. Thank you, Alicia, for the attempt to answer. Jadi in this motion maksudnya interest dari middle class parent itu of course sebagai orang tua di kelas menengah ya of course mereka anaknya mau pintar, anaknya mau sukses, mereka mau pasti survive secara ekonomi dan mereka mau naik kelas, mereka mau dari income itu meningkat, mereka mau anaknya punya banyak pemasukan untuk mereka juga gitu. That's one of the example. Jadi kalian harus jelaskan kenapa tidak memprioritaskan formal education itu sejalan dengan ambisi orang tua untuk melihat anaknya sukses. Anaknya bisa sukses, anaknya bisa tinggi pemasukannya. Kenapa pursuing creative skills or career itu membuktikan kalau ini sejalan dengan ambisi orang tua yang ingin melihat anaknya sukses, maksudnya. Kayak gitu. Ya, it's pretty complex. Ya, it's not that simple, tapi as time goes by, kalian pasti bakal terbiasa kalau memang kalian bisa belajar-belajar. Nah, you have to explain, biasa juga yang diperdebatkan itu interestnya X. Jadi maksudnya government and opposition represents the same actor, tapi kadang-kadang interestnya berbeda. Interestnya itu interestnya kadang-kadang berbeda. Misalnya motion itu as feminist, tapi government motionnya itu contoh motionnya itu this house believes that feminists should be more aggressive to patriarchal politicians. Of course, interestnya of feminist itu, of course mereka mau agresif untuk hilangkan sistem patriarki atau change the system. Tapi opposition bisa bilang di debatnya, that's not the interest of the feminists. Karena knowing that kalau misalnya mereka mau agresif ke politicians, mereka mau agresif ke pemerintah, of course pasti feminis bakal dibilang sebagai orang kriminal, atau feminis dibilang sebagai orang jahat, atau feminis dibilang sebagai orang yang tidak mempertahankan keselamatan anggotanya misalnya. Jadi interest juga itu bisa diperdebatkan di motionnya, and this can be used as one of the clashes in of the debate of this type of motion. Nah, berarti kalau misalnya tim kali interestnya kalau kalian representing certain actor dan interest yang kalian jelaskan itu tidak sejalan dengan interest yang dijelaskan namanya kalian, you have to explain why is your team definition of access interest atau ambisi mereka itu is more relevant dibanding interest yang dijelaskan tim lawannya kalian. Secondly, why is it your alternate proposal more morally right
based on access principle or interest. Either stance-nya A atau B, either stance-nya either kalian setuju atau tidak dengan interest yang dijelaskan oleh lawan, harus jelaskan kenapa implementing the motion atau agreeing with the motion itu morally wrong or right in X perspective, atau kenapa implementing the motion would create another harm for X. Jadi kalian harus betul-betul tahu interestnya X. Oke, next. Nah, evaluative motions. This house regrets the decline of, contohnya, this house regrets the decline of tightly integrated families, atau bisa juga this house celebrates the decline of tightly integrated families. Maksudnya, dewan ini menyesali berkurangnya keluarga-keluarga yang keluarga-keluarga yang dekat dan tightly integrated itu maksudnya keluarga yang di mana mereka bisa mendikte atau mereka punya pengaruh yang besar atas keputusan anaknya atau keputusan sanak keluarganya, kayak gitu. Nah, these motions atau evaluative motions itu usually debate on certain phenomena atau tren-tren yang sedang happen in the world. Unless specified, itu uses the perspective of a third party actor, dan BOP itu cuma simple. Kenapa tren-tren yang diperdebatkan itu something yang memang patut disesalkan, why the trends are regrettable, and for opposition, harus jelaskan why the trends are worth celebrating. Nah, kenapa perlu untuk kita celebrate tren tersebut. Jadi kalau misalnya motion ini, this house regrets the decline of tightly integrated families, kenapa berkurangnya pengaruh keluarga dalam keputusan anaknya atau keputusan anggotanya itu anggota keluarganya lainnya, itu something yang harus disesalkan. Kenapa hal tersebut jelek? Tapi in opposition you can also explain kenapa trendnya itu patut dirayakan atau memang patut di-celebrate. Gitu. Notice that since the motion is not talking about a specific actor's interest, the motion needs to analyze how the trend affect various actors secara positif maupun negatif. Nah, important note for beginners, evaluative motions are not about action. This type of motion usually does not require any model nor proposal. It is simply evaluating the trend that are happening. Although kalian tetap harus bawa model atau setup untuk jelaskan kira-kira maksud dari tightly integrated families ini apa, supaya debatnya tuh bisa lebih jelas gitu, kayak ternyata ini yang dimaksud tightly integrated families. Supaya jurinya juga bisa tahu ini maksudnya hal yang kalian memang lihat gitu. Karena sometimes hal-hal yang diperdebatkan itu something yang kompleks dan butuh penjelasan yang banyak, tidak bisa rely only on the one liner of the word gitu. Oke, ada pertanyaan di sini. I think there's no question, so we can move. Okay. Is this not? Oh no. Okay, so judgment motions. This house supports the glorification of mediocre life, atau this house supports the rise of academic parasitides. Maksudnya website-website yang bisa bajak, website yang bisa bajak buku-buku atau novel atau buku-buku, novel atau literatur akademik. Okay. Nah, unless specified, this motion also use the perspective of third-party actor. Jadi this means, as affirmative, you have to define who is this house. The main difference with evaluative types of motion is that judgment motions
involves a plan or a policy or proposition. BOP-nya similar. Kenapa the proposition is good or bad in solving certain problems, and why the proposition is morally acceptable or unacceptable. Jadi maksudnya, jadi kalau kita pakai motion ini, kenapa supporting why the rise of academic literacy sites, kenapa berkembangnya website-website yang dapat website-website buku akademik bajakan itu something yang bisa solve masalah-masalah yang ada di satu sekolah. Kayak contohnya mungkin harga buku itu mahal, jadi tidak semua orang bisa beli buku. Even if ada buku yang murah, tapi of course kualitas dari buku itu tidak sebagus buku-buku yang mahal. Jadi adanya ketimpangan antar kurikulum atau buku-buku atau ilmu-ilmu yang advance. Makanya kita harus support berkembangnya tren-tren website buku bajakan misalnya. Nah, secondly, explain juga kalau why the proposition atau kenapa tren tersebut itu morally acceptable or unacceptable. Kenapa berkembangnya academic literacy sites itu secara moral dapat dibenarkan. Karena moral, kalian bisa bilang kalau ini secara moral dapat dibenarkan, karena yang penting itu adalah the principle of education itu inclusivity, dan pentingnya akses inklusif. Jadi kita harus ini secara moral dapat dibenarkan karena berkembangnya akses ini, berkembangnya website seperti ini bisa memberikan akses orang-orang yang tidak dapat, orang-orang di kelas ekonomi rendah untuk mengakses ilmu yang bagus, untuk mengakses ilmu-ilmu yang lebih gampang, karena setidaknya kita bisa menghapuskan ketimpangan ilmu yang ada di satu sekolah, kayak gitu. Ada pertanyaan untuk motion untuk part ini? Okay, I see none. Nah, comparative motions, ini kayaknya motion terakhir. Ya. Nah, this house prefers the prioritization of school development in rural areas over prioritization of overseas scholarship provision, atau this house prefers offline learning over online learning. Jadi maksudnya Dewan ini lebih memilih metode pembelajaran secara luring dibandingkan metode pembelajaran secara daring. Atau motion kedua, Dewan ini lebih memilih untuk memprioritaskan pembangunan sekolah di daerah pedesaan dibandingkan memprioritaskan pengadaan beasiswa untuk belajar untuk beasiswa di luar negeri. Nah, if in any other motion supposition stance could vary according to the strategy, this motion specifically set the comparative for opposition to defend, resulting into a direct comparison for them. Jadi maksudnya simple, motion ini motion komparatif. Kenapa hal X lebih bagus dibandingkan hal Y? Why is X better than Y? Contohnya, this house prefers offline learning over online learning. Of course, by tim government atau tim pro kan harus dijelaskan kenapa metode pembelajaran offline itu lebih bagus dibandingkan metode pembelajaran online. Vice versa, kalau kalian opposition, kenapa metode online learning itu lebih bagus dibandingkan offline learning. Nah, biasa motion kayak gini toh, motion comparative motion kayak gini, itu mereka sebenarnya debating under the same goal. Jadi mereka setuju problemnya ini atau goalnya ini, tapi yang mana lebih bagus untuk solve the problem, atau yang mana lebih bagus yang mana lebih inline dengan prinsipnya, kayak gitu. Jadi tidak hanya jelaskan secara praktikal, ya kalian harus jelaskan kenapa ini lebih morally preferable, kayak gitu. Kayak misalnya, this house prefers the prioritization of school development in rural area. Sebagai tim pro, kalian harus jelaskan kenapa pembangunan sekolah di daerah desa itu lebih penting dibandingkan pengadaan beasiswa di luar negeri. Kalian harus jelaskan kayak
sebagai tim pemerintah kalian harus jelaskan, of course the ideal of funding itu ditujukan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, kalau overseas scholarship provision, ya of course kalian harus jelaskan kenapa pengadaan beasiswa untuk overseas scholarship itu tidak sekritis itu, Ji. Itu kalian harus jelaskan di tim pro. Kalau di tim kontra, kalian harus jelaskan kenapa overseas scholarship itu lebih penting dan lebih penting dan lebih banyak membawa benefit dibandingkan membangun sekolah di daerah pedesaan. Kayak gitu. So far ada pertanyaan di sini? I assume no. Oke, I think kita bisa pindah. Nah, by identifying the BOPs demanded by the motion, nah setelah kalian mengidentifikasi BOP yang diminta motionnya, kalian sudah bisa paham untuk map out and predict apa sih yang bakal diperdebatkan di debatnya, apa sih yang mostly bakal diperdebatkan. Kayak misalnya pasti kelasnya ini, apakah ini dapat digunakan secara prinsipal, apakah hal ini dapat membawa berbagai keuntungan praktis atau tidak, apakah pasti kalian juga bisa perdebatkan apakah motion ini sesuai dengan interest dari aktor ini. Misalnya kalau motion SX discussed Y atau discussed X should do Y. Setelah mengetahui benar-benar proof-nya, hal tersebut bisa menjadi base kalian untuk nge-identify, ini isu-isu perdebatan yang bisa diambil, ini isu-isu, ini titik-titik perdebatan yang bakal bisa dijadikan sebagai flash untuk membuktikan kalau kenapa tim kita tuh bisa menang. Nah, kenapa penting juga untuk tahu BOP? Itu juga karena supaya kalian bisa identify kira-kira tidak hanya mengetahui BOP tim kalian juga harus tahu untuk nge-identify BOP-nya lawannya kalian. Ini nih yang harus dibuktikan lawannya kalian untuk agar mereka bisa menang. Jadi kalau misalnya, kalian harus tahu BOP lawannya kalian supaya kalian bisa buktikan kenapa lawannya kalian itu tidak bisa memenuhi burden of proof atau hal-hal yang harus dibuktikan. Ketika kalian bisa membuktikan hal tersebut, berarti kalian sudah bisa jelaskan kalau tim lawan kalian tidak bisa menang karena mereka gagal untuk menjelaskan hal-hal yang mereka harus buktikan. Jadi contohnya kayak gini. Di government, anggap saya sebagai opposition, saya lawan government. Government fails in this debate because the burden of proof in this debate is they never explain why implementing this motion is in line with the interest of this actor. They never actually explain what are the interests of this actor, and they never actually link back why this is something that's in line with that interest. So that's why in the issue of Clash A, government fails to win this debate, and we fails to win this clash, and we managed to explain why actually our teams are able to fulfill the best interest of actor X. Nah, itu bisa kayak gitu. Oke, nah formulating clash atau menyusun clashes itu can be tricky, especially for third atau speakers. It can be quite a hassle. I know it karena ya waktu saya masih third speaker tuh susah sekali untuk cari struktur third speaker. Especially juga karena biasa debater yang terkenal itu debater yang third speaker terkenal itu mereka bahkan gaya mereka untuk membawa cara speech mereka itu biasa beda-beda strukturnya. Nah, tapi you can use this structure as a reference, but you can also find other structure yang bagus. Mungkin probably bisa kalian cek di Sputandom Debate di Instagram karena of course mereka pasti materialnya bagus-bagus dan strukturnya. Oke. Nah strukturnya kayak gini. Jadi nanti di kertas kalian tulis title of the clash, kira-kira apa sih judul titik perdebatan. Jadi kayak misalnya
is the proposal X morally justified? Whether or not this motion is justifiable. Nah, kalian tulis dulu argumen-argumen dari tim lawannya kalian yang menjelaskan kenapa hal ini either yang support the clash of the team. Misalnya kalau mesinnya itu clash, apakah ini justifiable or not? Kalian harus jelaskan, kalian harus tulis kira-kira, kalian harus tulis apa-apa saja argumen dari tim lawan yang membuktikan kalau hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak dibenarkan. Setelah itu kalian tulis rebuttal-nya. Jadi apa argumen lawannya kalian, baru tulis rebuttal-nya, terus tulis even if rebuttal-nya. Even if rebuttal ini maksudnya meskipun hal tersebut bisa terjadi atau meskipun hal tersebut memang benar, tapi ada yang tidak benar. Atau misalnya kayak even if yes, at some degree itu memang benar, atau even if it's some degree benefitnya akan ada, tapi kalian bawa rebuttal lagi. Kalau kalian tetap jelaskan hal tersebut tidak bisa dibenarkan, atau even if ideal tapi tidak se-ideal itu dan lebih ideal timnya kalian. Nah, kalian ulang terus sampai until all the opponent's argument in this clash is covered. Kayak gitu. Terus bandingkan dengan argumennya lawannya kalian. Jadi ini kan area untuk clash-nya, untuk lawannya kalian toh. Argumennya lawannya kalian tulis rebuttal-nya, if rebuttal, dan apa-apa saja yang sudah dilibat sama teammate-nya kalian. Terus compare dengan argumennya kalian. Jadi apa argumennya kalian, terus point out kenapa argumen timnya kalian itu bring extensions or new examples and explain kenapa bagian ini important and bagian mana yang tidak pernah direspon sama sekali sama lawannya kalian. Dan kenapa penting sekali dan kenapa ini kuat sekali dan tidak pernah manage to be debated by your opponent. Jadi sama juga continue this until your team's argument that supports the clash are all covered. Nah, last step-nya, compare worst case scenarios. What if your argument is not ideal? What if meskipun argumennya tim kalian itu tidak ideal atau masih ada sedikit harmnya, atau at worst case itu memang ada hal-hal yang mungkin tidak se-ideal itu, tapi kenapa tetap ini it's still important to be defended? Kenapa ini alternatif ini lebih better dan di alternatif atau proposal yang dipropose sama tim lawannya kalian. Jadi worst case scenario itu penting. Nah, worst case scenario itu penting untuk untuk of course ya pasti things that is proposed by both teams, baik itu government atau opposition, of course tidak selamanya akan sempurna. Pasti ada bolong-bolongnya, atau pasti bukan bolong-bolongnya, pasti ada harmnya sedikit, atau pasti ada hal yang tidak ideal, atau ada yang di trade off dari proposal tersebut. Nah, makanya harus jelaskan, what if in the worst case scenario hal tersebut tidak ideal, kenapa masih tetap bisa dibenarkan? Jadi, what if masih ada harmnya, tapi harmnya itu tidak harmnya itu tidak signifikan atau ada di alternatifnya, atau kayak bisa jadi solve lagi seiring waktu berjalan. Jadi juri bisa tahu, oh ini nih yang worst case scenario-nya paling tidak problematik, atau ini nih worst case scenario-nya yang paling tidak signifikan ini worst case scenario-nya yang bisa diberikan solvensinya, jadi tidak separah worst case scenario dari tim lawannya kalian. That's why worst case scenario itu penting untuk di-identify. Nah, PS, new examples and extension, additional analysis of existing argument, itu tidak selamanya sama dengan new method atau new argument. Maksudnya, examples and extension, third speaker kan tidak boleh bawa new method atau new argument. Tapi boleh kalian bawa new examples and extension. Maksudnya ini, kalian boleh untuk memberikan contoh-contoh baru analisis baru dari argumen-argumen yang sudah dibawakan sama speaker pertama dan speaker kedua kalian. Jadi at least even if the examples is different atau analisisnya berbeda, tapi it still lingers under the same umbrella atau dalam lingkup yang sama.
Jadi tidak kelihatan baru. Gitu. I think that's all for my materials. It's been it's been 40 minutes. I think 40 minutes. I think it's enough for me. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan langsung tanya di kolom chat atau langsung raise hand. Thank you. Giving it back to MC. Iya, thank you so much Kak Dava. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan ke Kak Dava seputar today's topic, heads, dan something related to debate, kalian bisa langsung raise hand atau bisa mungkin tulis di kolom chat. Anyone? Anyone have a question? Okay, I think there is no more question. So next, we will take a picture together. So please open your camera. Ayo semuanya, please open your camera so we can take a picture together. Ayo yang lain. Can you guys open your camera? Okay, we will start to take a picture. Teman-teman yang PIC boleh minta tolong di screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you. MC, Syatin boleh satu kali can I take over sebentar nih. Oke, I think karena mungkin teman-teman habis absorb new information, mungkin nanti pertanyaannya muncul di hari lain atau tiba-tiba muncul pertanyaannya. Although HGTS itu sudah selesai, tapi kalau kalian mau bertanya di grup atau kalian mau bertanya lagi, langsung saja tanya di grup atau kalian bisa minta kontak komitinya untuk minta kontakku dan I will try to answer and entertain your questions. Ya, back to MC. Ya, jadi itu tadi guys, kalau misalnya you guys have any further question, kalian bisa chat langsung ke Kak Dava through DM or WhatsApp. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan materi tentang debat yang begitu baik dari Kak Dava. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nih untuk ikut lomba debat, jadi Heads ini bakalan ngadain lomba debat sebentar lagi yang namanya HACC atau Hasanuddin School Debating Championship 2022. Jadi buat kalian yang pengen ikut, bisa pantengin terus IG-nya Heads @headspublication. Nah, di situ kita bakalan share nanti info-info tentang lomba HSBC, lomba-lomba lain, dan juga tentang event-event lain yang seperti ini. Nah, I think that's a wrap from Heads Goes to School 2022. Thank you for your participation.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.